Atong iboto pagkakonsehal sa Dakbayan sa Digos, Marcos Rizonar, magtutudlo, amigo sa kinaiyahan, abogado sa katawhan. Marcos Rizonar, magtinud-anong serbisyo sa konseho. Marcos Rizonar, iboto sa konseho, may integridad, magka-Diyos atong amigo. Maghiusa kita, iboto, Rizonar, Rizonar. Marcos Rizonar, abogado sa katawhan, nag-alagad siya sa atong kaayuhan, dali siya matuulan. Iboto, Rizonar, 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 Rizonar. Sa konseho, iboto, Rizonar, Rizonar, Rizonar. Sa konseho, Marcos Rizonar. Marcos Rizonar, amigo sa kinaiyahan, nag-alagad sa kaayuhan sa Dakbayan, atong masaligan. Iboto, Rizonar, Rizonar. Marcos Rizonar, kinahanglan sa konseho, siya magtutudlo, matinod anon mo serbisyo, maapik ang ayan. Iboto, Rizonar, 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 Rizonar. Sa konseho, iboto, Rizonar, Rizonar, Rizonar. Sa konseho, Marcos Rizonar, Rizonar, Rizonar. Sa konseho, iboto, Rizonar, Rizonar, Rizonar. Sa konseho, Marcos Rizonar. Atong iboto pagkakonsehal sa Dakbayan sa Digos, Rizonar.